সোনারা, তোদের তো খাবার আনার কথা না, তো তোরা খালি হাতে চলে এলি যে? মা, আমরা খাবার খুঁজতে অনেক পরিশ্রম করেছি, কিন্তু কিছু খুঁজে পাইনি। এটা কি করে সম্ভব হলো? এটাই হয়েছে মা। আর এখন তো খুব খারাপ অবস্থা। আমার তো মনে হয় আমাদেরকে ক্ষুধার্ত ঘুমাতে হবে। একটা জঙ্গলে চিল তার ছোট্ট ছোট্ট দুটো বাচ্চার সাথে থাকতো। একজনের নাম চিঙ্কু, তো আরেকজনের নাম টিঙ্কু ছিল। মা, আমরা কবে উঠতে পারবো? আমাদের তো এখন ইচ্ছে করছে যে আমরা আকাশে উড়ি আর নতুন নতুন জায়গা দেখি। আরে তোরা তো এখন ছোট আছিস রে, আর যখন তোদের ডানা বেরোবে আর কয়েকটা দিন মাত্র, বাস দেখিস তোরা ডানা মেলে এই আকাশে ঘুরে বেড়াবি। এটা বলে চিল আকাশে উড়ে যায় আর ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করে বাচ্চাদের জন্য খাবার জোগাড় করে আনে। আর তিনজনে একসাথে খাবার খেয়ে নেয়। মা, তুমি যদি শিগগির এখানে না আসতে তো কে জানে আমাদের কি হতো। আরে সোনারা, খাবার খোঁজা খুব কঠিন কাজ রে, বড় হলে তোরাও জানতে পারবি। ওই চিলের রোজ একই কাজ ছিল, পরিশ্রম করে নিজের আর নিজের বাচ্চাদের জন্য খাবার জোগাড় করা, আর সেটা বাচ্চাদের খাইয়েও ও খুব তৃপ্তি পেত। এভাবে সময় কাটতে লাগে, আর ধীরে ধীরে চিঙ্কু টিঙ্কুরি ডানা গজিয়ে আসে। মা, আমরা তো উড়তে পারবো, তাই না? হ্যাঁ, তা তো মনে হচ্ছে। চ এবার উড়ে দেখি আমরা। এটা বলতে না বলতেই দুজনে সেই ডাল থেকে একসাথে লাফ দিয়ে দেয়, আর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশে উড়ে যায়। এদিকে চিল মা বাচ্চাদের উড়তে দেখে খুব খুশি হয়। তারপর ওদেরকে ডেকে বলে, সোনারা, এই বয়সও আমাদের তিনজনের জন্য খাবার নিয়ে আসি, খুব কষ্ট হয়। এবার সময় হয়েছে যে তোরা আমাদের তিনজনের জন্য খাবার নিয়ে আসিস, আর আমার বাকি জীবন আরাম করে খেয়ে বসে কেটে যায়। হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই, আমরা এক্ষুনি খাবার খুঁজে আনছি। এটা বলে দুজনে আকাশে উড়ে যায়, আর চিল মা ওদেরকে দেখে খুব খুশি হয়। দাদা চল, প্রথমে কালো পাহাড়ে আমরা আজকে যাব। ওর ব্যাপারে অনেক শুনেছি আমরা। হ্যাঁ, চল যাই। দুজনে কালী পাহাড়ি যায় আর সেখানে খুব আনন্দ করে। তারপরে ওরা পুকুরে পৌঁছায় আর সেখানে আনন্দ করে সময় কাটিয়ে দেয়। আর সন্ধেবেলায় এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে শেষমেশ নিজের বাসায় ফিরে আসে। চিলদের খালি হাতে দেখে প্রশ্ন করে, সোনারা, তোদের তো খাবার আনার কথা না, তো তোরা খালি হাতে চলে এলি যে? মা, আমরা খাবার খুঁজতে অনেক পরিশ্রম করেছি, কিন্তু কিছু খুঁজে পাইনি। এটা কি করে সম্ভব হলো? এটাই হয়েছে মা। আর এখন তো খুব খারাপ অবস্থা। আমার তো মনে হয় আমাদেরকে ক্ষুধার্ত ঘুমাতে হবে। এটা শুনে চিলের খুব চিন্তা হলো। এটা বলিস না সোনারা, একটা মা বেঁচে থাকতে তার বাচ্চারা কখনো না খেয়ে থাকবে না। আর বলি সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে যায় খাবার খুঁজতে। কি জানে মার কত সময় লাগবে, খুব জোর খিদে পেয়েছে রে ভাই। আরে এসে যাবে দাদা, একটু ধৈর্য ধর না তুই। চিল বেচারি অনেক কষ্ট করে খাবার জোগাড় করে আনে, আর যেই ওদের সামনে খাবার রাখে অমনি ওরা খাবার সাবার করে দেয়। চিল নিজের বাচ্চাদের খেতে দেখে খুব খুশি হয়, আর খাবার খেয়ে দুজনে শুয়ে পড়ে। আর পরের দিন আবার বেরিয়ে পড়ে। আজকেও সারাদিন ঘুরে ফিরে খালি হাতেই বাসায় ফিরে আসে। মা চিল তার বাচ্চাদের খিদে দেখে খুব চিন্তায় পড়ে যায়, আর অনেকক্ষণ পরিশ্রমের পরে বাচ্চাদের জন্য খাবার জোগাড় করে আনে। কিন্তু তৃতীয় দিনও একই জিনিস ঘটলে চিলের মাথা গরম হয়। ওর মনে হয় যে ওর বাচ্চারা হয়তো ওর অসুবিধা বুঝতে পারছে না। তাই ও পরের দিন ওদের যাওয়ার পর
এই বাড়তি বয়সে যদি এরা এখন অলস হয়ে পড়ে তাহলে আমি মারা গেলে এরা খাবে কি করে? এটা ভেবে ভেবেই তো আমার মাথা খারাপ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর যখন টিঙ্কু চিঙ্কু এদিক ওদিক ঘুরে বাসায় ফেরে আর নিজের মাকে বাসায় না দেখতে পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। ওরা নিজের বাসার পাশে মিঠু, টিয়া পাখি আর একটা কালো কাক দেখতে পায়। মিঠু কাকু, তুমি আমার মাকে দেখেছো? কি জানে কোথায় গেল? সে যদি না থাকে তো আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা কে করবে? আমাদের তো খুব খিদে পেয়েছে। সে এখন এমন জায়গায় চলে গেছে আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। আমরা বুঝলাম না মিঠু কাকু, তোমার মানেটা কি? সে দুপুরবেলা বেশি দুর্বলতার কারণে মরে গেছে। এ আপনি কি বলছেন কাকু? এটা কি করে হতে পারে? তোদের মতন উজবুক বাচ্চা হলে এটা হতেই পারে। এত বড় হওয়ার পরে তার থেকে খাবার আনাতিস। বেচারি রাতের বেলায় খাবার খুঁজতে বেরিয়ে যেত, তোদেরকে খাওয়াতো কিন্তু নিজে না খেয়ে থাকতো। এরকম রোজ করার কারণে তার দুর্বলতা বেড়ে গেল আর আজকে দুপুরবেলা মরে গেল। তাকে পুঁতে আমরা এখানে আসছি। এটা শুনে টিঙ্কু চিঙ্কুর খুব কষ্ট হয় আর ওরা নিজের ভুল বুঝতে পারে। ওদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। আমরা দুজনে কত খারাপ, আমাদের জন্য মা মরে গেল আজকে। সে একলা আমাদের দুজনের জন্য খাবার জোগাড় করতো আর আমরা দুজন তার জন্য খাবার জোগাড় করতাম না। এরকম বাচ্চা হওয়ার থেকে না হওয়া ভালো। কি লজ্জা লাগা দরকার। এখন লজ্জিত হয়ে এখানে বসে থাকো, আমরা এখন চললাম। ভগবান এরকম বাচ্চা যেন কাউকেই না দেয়। এটা বলে ওরা চলে তো যায়, কিন্তু এই কথায় তাদের দুজনের মনে খুব কষ্ট হয়। পুরো রাত ওরা কাঁদতে লাগে। আর সকাল হতে যেই খিদে লাগে অমনি ওরা উড়ে যায়। আজকে যেন ওরা আনন্দের মুডে ছিলই না, শুধু খাবারের খোঁজে। ভাই, কতক্ষণ হয়ে গেল কিন্তু খাবার পেলাম না। মা এই অবস্থায় যদি দেখতো কত তাড়াতাড়ি খাবার খুঁজে আনতো আমাদের জন্যে, কিন্তু আমরা তো কিছুই পাচ্ছি না। দুজনের চোখে আবার জল ছলকে ওঠে। সন্ধে হতে হতে ওরা খাবার জোগাড় করে নেয় আর বাসার দিকে ফিরে আসে। কিন্তু বাসায় আসতেই ওদের আবার মায়ের কথা মনে পড়ে। ভাই, তুই খাবার আরম্ভ করছিস না কেন? তুই তো ক্ষুধার্ত ছিলিস। তুমি খেয়ে নাও দাদা, আমার খাবার একদম ইচ্ছে করছে না। মা যদি এখানে থাকতো তার সাথে মিলেমিশে বসে আমরা এখানে খেতাম। হ্যাঁ ভাই, আমারও এখন একদমই ইচ্ছে করছে না এখানে আর খেতে। তখনই ওদের চিলমা সেখানে চলে আসে আর দুই বাচ্চাকে দেখে হাসতে লাগে। মাকে দেখতেই দুজনে দৌড়ে যায় আর গলায় জড়িয়ে ধরে। মা, তুমি বেঁচে আছো? আমাদেরকে একলা ছেড়ে কেন চলে গেছিলে তুমি? হ্যাঁ সোনারা, আমি বেঁচে আছি, কিন্তু তোদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটা করতে হলো আমায়। না মা, তুমি একদম ঠিক করেছো আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, না হলে আমরা কোনোদিনও এটা বুঝতে পারতাম না। আর আজকে তুমি আগে খাবে, তারপর আমরা খাবো। এটা শুনে মা চিলের চোখে জল চলে আসে। আরও খাওয়া শুরু করে। তোরাও খাওয়া শুরু কর না, বাচ্চারা না খেয়ে থাকলে মা কি করে খায় একা। এবার চিঙ্কু টিঙ্কুও খাওয়া শুরু করে দেয়। আজকে ওরা মাকে ফেরত পেয়ে দুজনে খুব খুশি ছিল। তখনই সেখানে মিঠু, চিড়িয়া আর কাক চলে আসে আর তিনজনকে দেখে হাসতে লাগে, কারণ ওরাও তো সেই চিল মায়ের প্ল্যানের একটা অংশ ছিল। সেদিন থেকে চিঙ্কু আর টিঙ্কু নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে লাগে আর মাকে ওরা আরো বেশি ভালোবাসতে লাগে। এরপর থেকে ওরা রোজ নিজেদের জন্য আর মায়ের জন্য খাবার নিয়ে আসতে লাগে আর তিনজনে মিলে মজা করে খেতে লাগে। महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी पतीले को लेकर अपने घोंसले में आई थी, फिर अपने बच्चे को खाना खिलाया। किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। पक्षियों का राजा एक बड़ा और ताकतवर तोता था। उन्हीं पक्षियों में से एक थी टीनू चिड़िया, जो एक पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी।
उसके ठीक सामने मीनू चिड़िया भी अपने बड़े से घोंसले में अपने पति गोल्डी और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत तेज थे। अपने परिवार के लिए दूसरों के घोंसले से खाना चुराया करते थे। एक दिन टीनू चिड़िया ने 2 अंडे दिए और खुशी से उनका ध्यान रखने लगी। एक रात जंगल में जोरदार बारिश हुई, जिससे ऐसा अंधेरा फैला कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुबह जब उजाला हुआ तो घोंसले में रखे अंडे देखकर टीनू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके घोंसले में एक तीसरा अंडा भी रखा हुआ था, जो दिखने में सोने की तरह चमकदार था। अरे, यह तीसरा अंडा कहाँ से आ गया? दिखने में कितना चमकदार है। चलो कोई बात नहीं, इससे निकलने वाले बच्चे को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों अंडे फूट पड़े और उनसे 2 बच्चे बाहर फुद गए। टीनू उनको देखकर बहुत खुश हुई। तभी तीसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक बच्चा बैठा हुआ नजर आया। ये बच्चा लाल रंग का था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अरे वाह मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा नाम मैं चुनमुन रखूंगी। मम्मी ऐसा मत कहिए, मेरे यह दोनों भाई भी बहुत खूबसूरत हैं। बेटा तुम भी अंडे से बाहर आओ, अंदर क्यों बैठे हो? नहीं मम्मी, मैं इस अंडे से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों बेटा? टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम सबके लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। कहकर टीनू वहाँ से चली गई। उसको काफी देर बाद 3 दाने मिले। चलो मेरे बच्चों के लिए कम से कम 3 दाने तो मिले। मैं आज भूखी ही सो जाऊंगी। ये उनके लिए ले चलती हूँ। ये सोचकर उसने तीनों दाने अपने पंजों में दबाए और अपने घोंसले में पहुंची। ये लो बच्चों, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। सभी एक एक खा लो। लेकिन मम्मी आप क्या खाओगी? ये तो 3 ही दाने हैं। मैंने रास्ते में ही खा लिया था, तुम लोग खाओ। ये सुनकर सबसे पहले चुनमुन ने एक दाने पर चोंच मारी और उसको खा गया। तभी वहाँ 2 दाने और आ गए। अब फिर से चुनमुन ने एक दाना और खाया और उस एक दाने की जगह 2 दाने अपने घोंसले में आ गए। अब घोंसले में कुल 5 दाने थे। ये कैसा जादू है? मम्मी मैं एक जादुई अंडे से निकला हूँ, तो मेरे अंदर भी जादू होगा ना? ये उसी का असर है। मैं जो भी चीज खाता हूँ उसकी जगह 2 और वैसी ही चीजें आ जाती हैं। ये सुनकर सभी खुश हो गए। टीनू ने फिर अपने बाकी बच्चों को भी खाना खिलाया और खुद भी उसने 2 दाने खा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। अब हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सामने से मीनू और उसके परिवार वाले भी उनको देख रहे थे। मीनू, इस बच्चे को तो हमारे घर में होना चाहिए। मैं आज ही इसके हमारे घर में आने का इंतजाम करता हूँ। कहकर वो मुस्कुराने लगा। रात को वो अकेला तोते महाराज के घर पर गया। उस टाइम तोते महाराज सो रहे थे और उनके कमरे में एक छोटा सा खाने का पतीला रखा था। गोल्डी ने धीरे से उस पतीले को अपने पंजों में दबाया और वहाँ से उड़ चला। उसके बाद उसने वो पतीला खाली किया और उसको टीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद तोते महाराज अपने खाने के चोर की तलाश करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने अपना पतीला जमीन पर पड़ा देखा और उसके ठीक ऊपर टीनू चिड़िया का घोंसला था। वो आग बबूला होकर उसके घोंसले पर गए और गरज कर बोले, टीनू चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को चुराने की? नहीं महाराज, मैंने आपका कोई खाना नहीं चुराया। तभी सामने से गोल्डी उड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसी पतीले को लेकर अपने घोंसले में आई थी, फिर अपने बच्चे को खाना खिलाया और इसको नीचे फेंक दिया। यह सुनकर सभी चौंक पड़े।
टीनू के बच्चों ने भी कहा कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन तोते को उन पर भरोसा नहीं हुआ। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, तुमको सजा सुनाई जाएगी। टीनू निराश होकर तोते के पीछे उड़ गई, क्योंकि वो राजा था और वो उसका कहना नहीं टाल सकती थी। उसके जाने के बाद गोल्डी चुनमुन से बोला, बेटा चुनमुन, जो तुमको खाना लाकर देती थी वो तो चली गई, क्या तुम अब हमारे घर हमारे साथ रहना पसंद करोगे? सुनकर चुनमुन समझ गया कि ये सब इसी का किया धरा है। ठीक है, मैं कल आपको सोचकर बता दूंगा। अभी आप अपने घर चले जाइए। सुनकर वो अपने घोंसले में वापस चला गया। भैया, मम्मी तो चली गई, क्या आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, मैं तुमको एक प्लान बताता हूँ जिससे हमारी मम्मी भी वापस आ जाएंगी। कहकर उसने उनको अपना आइडिया बताया। दोनों बच्चे अगली रात तोते महाराज के पास गए। उन्होंने चिड़िया को जेल में कैद कर रखा था। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि आपके घर से चोरी करने वाली हमारी मम्मी नहीं थी, बल्कि कोई और था, और आज भी वो आपके घर चोरी करने का प्लान कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है वो? महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम उसके मुंह से ही आपको सब कुछ सुनवा देंगे। सुनकर तोते महाराज ने टीनू को जेल से बाहर निकाला और फिर सभी टीनू के घोंसले की तरफ चले गए। हम सब यहीं से छिपकर उसको देखेंगे, वो अभी आने ही वाला है। उसकी बात सुनकर सभी घोंसले के ऊपर वाली डाली पर बैठकर घोंसले में बैठे चुनमुन को देखने लगे। चुनमुन ने गोल्डी को आवाज लगाई और वो झट से वहां आ पहुंचा। बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए तैयार हो? पहले एक बात बताइए, अगर मेरा मन करे कि आप मेरे लिए तोते महाराज के घर से खाना लेकर आओ तो क्या आप ला पाओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच बोल रहे हो? अरे बेटा, सच बताऊं तो तोते महाराज के घर में मैंने ही खाना चुराया था और इल्जाम टीनू पर लगवा दिया, केवल इसलिए कि तुम मेरे साथ मेरे घर में आकर रहो। मैं तुमको इस छोटे से घोंसले में रहते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। यह बात सुनकर ऊपर बैठे हुए तोते महाराज को गुस्सा आ गया और बाकी सभी पंछी भी नीचे डाली पर आ गए। उनको देखकर गोल्डी डर गया। तोता महाराज, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, और मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। तुमने ही मेरा खाना चुराया था और इल्जाम टीनू पर लगाया। कहकर उसने टीनू से कहा, टीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम तुम पर भरोसा नहीं किया, और बच्चों, तुम लोगों की समझदारी की वजह से ही मैं उस चोर तक पहुंच पाया। शाबाश। सुनकर सभी खुश हो गए। और गोल्डी, तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन कैद में रहोगे तो चोरी की आदत छूट जाएगी। तोते महाराज उसको अपने साथ लेकर चले गए और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। चुनमुन, उसके भाई और टीनू चिड़िया फिर खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।